Happy birthday, April. Ayan siya sa baluarte ni Leon. Siyang balay. Ano naman si Leon? Hello. Sinala ni mo? Ha? Emmanuel? Emmanuel, yung mga lan? Wala siya sa nailan, no? Binig sa'yo magpapa, lalaki ni siya ni Gawas. Emmanuel, yan, bye. Bye! Bye mo ganda! Pwede mo ito gasumpahin ni mo diyon? Emmanuelita. That's Borge. That's Yana. Hi, Yana. Say hi. Hi. Oh, medyo shy type si Yana. Yan, ka na siya. Emmanuel Lingalan. And we have the buto. Yep. Lester on chicken. Ayaw, nahoy ka na ko kay kutsara na. Ayaw, gumad. Sama na. Anong nag-contents? Uy, taga-ay po na imong pag-umangkon. Pring. Siya daw? Tungas love cohets my hair. Every Tuesday, Beatrice at the light and guide. Amen. Rule and guide. Amen. Yay! Yay! Very good. Kasi nagtudlo. The Father na po. Father, the Son, the Spirit. Amen. Pag matulog ka, mag-pray po ka na. Migo! Kaon po ka na. Mag-pray po ka. Wow, karami po ka ayo, uy. Kasi Kuya Dion, mag-pray na din. Mag-pray kung mag-school sila kay mag-pray po siya. Wow! Ano nursery pa ikaw? Kabalo kag ABCD. Sige na, pero kantahan ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and G. Now I know A, B, C's. Next I want to see me. Yeah. Very good. Next Ate, time, correct. won't you sing with me? Wow! Na, nag-hi na si Ate Yan. Okay, sige. 1 and 1, 2 na tayo. Ready? Sing. 1 and 1, 2. 2 na 2. 2 and 2. 4 and 3. 3 and 3 are 6 for me. 4 and 4, 8. 5 and 5, 10. Ayan. Little fingers. Yeah, very good po si Yana, oh. In my hands. Very good. Oh, backwards. 5. 5 na po, maguna. 5 maguna. Pili na. 5 and 5, 10. 4 and 4. Ito. 5 little monkey, Humpty Dumpty. 3 and 3 are 6 for me. Okay, man anak ako na po na ko itudlo. 2 na po, 2. 2. 2 na lang, 2. 2, very good. 2, 4, 1 and 1. Igawit na lang, may. 2 little fingers in my hand. Very good. Very good. Ikaw po, very good. Wow. Today, you just learned how to count from 1 to 10. Very good. 5 little monkey, Humpty Dumpty. Bit sa uban, Borge. Hello!
Ligo mo daghanan ninyo ingon ani ha. Dahil bisag asa gyud ninyo ikatag-katag. Ipakita gyud ang inyong breeding. Ha? So daghanan ninyo mga ingon ani. So unsay gibuhat na to? Unsay gibuhat nimo? Wala lang, kanang nagdula-dula lang gyud pamilya ano nung binili. Dayon, unsa na nimo sunogon? Among dabdaban, mayroong tagmamalik mo diri kay apilon mo. Ars man kayo. Ars kayo. Oh, very good yan ah. And there they are. Iya pa mag ano ay mamaya kiyan na din. Ang bitong 55. Nag-pray man ko para nice ang akong pag-inom. Hamang ka. Wait, try. Alagan mo na lagi ha. Nay, unsa nay? Taga Cebu ka? Wala na ka. May has, nay has. Nagkuha ako daw. Lah. Tindog Timar. Hoy, tindog daw. Tindog Timar. Wow, success. Eh, bulak-bulak yung pamilya. Kaning mga panigarilyo. Mister. Pagbilin mo daghan. Kaning mga bastos kay nga tanan tigpamanigo, pagbilin mo daghan ng mga kuan, bugaw diri. Oy, nasuko si Maria. Yan. Yo. Yung ice diri na tubig na. Si Mary makiling. Oh, Maria Katigba. Pagbilin mo daghan. Okay, ate mo. Kuha na ng isda. Last one. Akong sinilas. There are many things in the world that you need to try. One of which is trying this. What is that? Fruit salad. Fruit salad, aka buko salad. This is from Dion Bunkawil family. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for the sponsorship. Let us try now. Try. What to 10? Definitely a 9.99. 99 what? 99 what? Safeguard? Yara ta pildi. Okay na tala na. Mali na daw sila. Course okay bottle bird. Padalag bang mo dili ito si Pepe Mustalo. Ako bye-bye. Ay, go talaga. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Woo.
Ay, kabala ka dong. Ay, hay naman na. How Esther? Mura. Kumusta ka? Daog. Daog. Dana! What's that? Chicken. Napami. Pasta. And we still have sandamakmak na salad. Palihog lang yun. Mga muyog, yun nga lihog sa inyong mga kasing-kasing muna. Labi na sa inyong mga tiyan nga busog, pero nagbili ng basura dito sa kilid sa lupa. Palihog lang yun. Kung hindi makayang hipos, itulo ng gapi lang inyong sagbot. Salamat. Daghang salamat. Kamusta ang pagligo? It was very nice. Tugnaw? Tugnaw siya, pero sa tubig, init ra. Pero minatay, nagdalang. Yes, sir. The birthday girl. The birthday boy. And, isa man eh. Our agricultural engineer. And of course, Yana. Yana, sa ganito yung ingon mo kanina ni Ate Mary. Unsa to? Katawang April noon. Grabe kayo mga katawag yun. Hindi, nagkatawa ko. Ate Mar, kaya yaman nagibira akong dalunggan. Balaya ako. Ito, wala lagi ko ball and flower na panty. Ay, grabe. What's up? Hala, Pring. lagi ako. Pring. Gihipa ako. Nalagi gihipa dire. Uy, pinakatiguan kong kamot. Ala, nunsa ni mong kamot? Pring, ala, nunsa na? Mura mag-naikitong. Basa-basa ako. Mahamis ka mo. Yan, barag ang sinusirisado. Ima. Nunsa di akong buhok? Si Rizal. Ha? Ay, dalo na to kay para ilabay. Siyempre, asama na to na ibilin din eh. Ay. Doban. Hindi. Oh, sige.